با همه السلام علیکم. با شما مامورجان سوانov از کانال مامور رازی. امروز یک شنبه بعدی مول بازار دوستی با ناحیه خمسنگیر آمدیم. در این ویدیو سیمکا کردیم فقط بقچه انشالله دو قسم میکنیم، بقاره بقای کلان عدلی بقای یوش عدلی. در این ویدیو فقط بقچه را سیمکا کردیم. ویدیو را تا آخرش تماشا کنیم، معقول باشه لایک. اگر شما در کانال ما مهمان باشین حتما подписаться کنین. رفتیم دوتا بقچه یوش 6 ماه بقچه ها 48 بزرگ هر دشه 8000 بزرگ نرخ کرده است. بقچه ها 6 ماه بقچه ها منه. بقچه 6 ماه ایشم 4500 bu savdo میشه. بزرگ 3800 نرخ کرده است. او هم sizlerden mi? Mana. Yegescan Rossiyadan kelgan. Mana baqacha zottor narxi 75 vitesda bu savdo میشه. بزرگ تو 65 narx کرده است. necha yashar bu? 1 yashar bo'lganmi? 2 yashar bo'lganda endi. Faqat 2 sola bu است. قریبی 2 sola. 6500 بزرگ narx کرده است. نداده است. نه بقچه یوشی نوبتی 5000 vitesda bu savdo میشه. بزرگ تو 45 narx کرده است. Rossiya budagi barodarosh moda salom vitesda barodar. نه بقچه یوش چند دقیقه 5000 vitesda bu savdo میشه. بزرگ 47 narx کرده است. ولی دودگیش نیست. بقچه примерно 8 ماه 9 ماه بقچه خرابتر برای کنجوراخوری. mana بقچه های یوش 5500 bu savdo میشه. بزرگ چند کرد گفتین؟ تو 5000 بزرگ نرخ کرده است. ارزش 5000 ولی نداده است. примерно 1 ساله و 2 ماه 1.5 ساله بقچه ها. mana بقچه نوبتی نرخش 53 بزرگ 48 49 نرخ کرده است. بقچه примерно 1 ساله بقچه فاسونک بوده. mana بقچه ایشم 53 گفته savdo میشه. بزرگش تا 5000 نرخ کرده است. هیچ پاروداست کمتر سست‌تر بوده است نسبت پیشتری بقای. mana خفوش mana بقچه یوش 5000 bu savdo میشه. примерно 1 sola بقچه ارزشم بزرگ 45 46 نرخ کرده است. mana ولی نداده است. mana پیش mana بقای نوبتی 68 است bu savdo میشه. بزرگ تو 61 نرخ کرده است. بقچه زرد ولی دودگیش نیست. نه دوتا بقچه یوش شب بزرگ چند کدگیش نمیدونیم لیکن 58 گفته است. هر دوشم یک زرد یک تا سفید. این سفیدش غناجین بوده است. بقچه نه پاروداش سوز غناجینم 58 گفته است. برای هم هر دوشم بزرگ چند کده خبر ندارم. mana بقچه نوبتی پاروداش نقص 6500 گفته است. bu savdo میشه. بزرگ 58 59 تو 6000 بزرگ نرخ کرده است. mana بقچه یوشی نوبتی 5000 گفته است. savdo میشه. بزرگ 5550 سومون نرخ کرده است. ولی نداده است. بقچه примерно 7 ماه 8 ماه بقچه. بقای نوبتی 65 گفته است. savdo میشه. بزرگ تو 6061 نرخ کرده است. نداده است. همونقدر mana. Kaça примерно 1,5 sola.
Mana. На буқаи навбати 7000 гуфтаста бу савдо мешава. Бозор то 6300 нарх кардааст. Додагиш нест. Буқа оли як солам шудагӣ набудааст. Мана буқачаи ёш нархш 5500 оли як сола шудагӣ набудааст. Бозор 49-48 нарх кардааста оли надодааст ҳамон қадар. Пародаш нағз мана. Ягон камбудӣ надорам. Мана буқои навбати дута буқаи зард 6000 ҳардашам бо савдо мешавад. Мана хушрӯ бинем барое ки бозор чанд ҳоли чи накардааст. Хитон баҳо битен ку чанда меарзам е буқача. Мана на дута буқаи ёш ҳардашам 5 иш якумш 51 кадана ира иша 51 кадааст. Озу дуюмшам нишон метем. Наи дуюм буқача ишам 5500 гуфтаста бозор 49 када. Бозор 49 када иша. Иш камтар харобтар. Пародашам камтарак пастар. На буқачаи навбати буқачаи Карпат мана миёнаш дароз. Пародашам ягон камбудӣ надора. 6500 гуфтаста савдо мешава бозор то 59 ра нарх кардааст. Моли додагиш нест. Мана буқаи ояндадор. Мана буқаи навбати як сола будааст примерно 62 гуфтена 62 бо савдо мешава бозор то 59 нарх кардааст. Чанд гуфти ака? 48 бо савдо мешава буқачаи тарғел мана 4400 бозор 4400 нарх кардааст. Чанд моҳо бошаи? Син сол шахт намедонста примерно як сола буқача. Мана буқачаи навбати 5500 гуфтена 5500 бо савдо мешава бозор 49 48 то 5000 нарх кардааст. Мана буқаи манаи акам мана буқачаи навбати 5500 гуфтаста бо савдо мешава. Чанд сола боша? Як сола шидагия? Примерно як сола буқача бозор 5050 сум нарх кардааст. ҳоли додагиш нест. Ай дуртар нишон бетем. Хушрӯ бинем. Мана мана буқачаи навбати 6 моҳ буқача будааст 5500 бо савдо мешава бозор то 5000 нарх кардааст. Якумш ҳозир дуюмшам нишон метем. Мана хитон бинем пародаша. Манаи дуюм буқача чанд пулин? иш 5000 будааст бо савдо мешава бозор 46 нарх кардааст. ҳоли додагиш нест. На дута буқачаи ёш 6000 бо савдо мешава бозор 52 54 то 55 када бозор то 55 нарх кардааст. Мана дута буқачаи зоти мана пародашта ягон камбудӣ надора. Буқаи навбати буқаи зоти мана шведский шикамош кушод мана устуғонашам ғавз нархш 7500 бо савдо мешава бозор саҳар 72 кадай ҳозир 69 68 нарх кардааст. На буқаи навбати ака камтарисве на буқаи навбати 7500 бо савдо мешава. Мана пародаша хитон бине 7500 бо савдо мешава бозор баландиш 72 кадай саҳар ҳозир 7000 нарх кардааст. оли додагиш нест. Харидан мефурӯшам. Мана дута буқаи зот дор
ҳар диш мана нархиш ҳар диша якҷоя 14000 гуфтеста савдо мешава. Бозор то 13000 нарх кардааст. 13000 да оли надода яна. Қачо мана ягон камбудӣ надора. 100%. Мана дута буқаи средни ҳар дишам пародаш нағз 6500 гуфтеста бо савдо мешава. Бозор мана 6100 нарх кардеста оли додагиш нест.